26वां पारा उठाइए, सूरह फतह की पहली आयत करीमा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र का तर्जुमा कीजिए। अभी फौरन आ जाएगा, मालूम हो जाएगा सबको क्या अकीदा है आपका। और उलमाए देवबंद जितने भी देवबंदी आलिम हैं, जिन लोगों ने तर्जमा किया है इसका, यही तर्जमा किया है कि ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। नबी को ये लोग खताकार कहते हैं। कौन नबी खताकार कहता है? कुरान तर्जुमे कुरान उठाओ, अगर मैं नहीं दिखाया तो यहीं से मेरा सर और आपका जूता रहेगा, इस सारे अवाम का जूता रहेगा, और मैं नहीं दिखा पाया तो। अब अशरफ अली थानवी का तर्जुमा लाइए, देवबंद का तर्जुमा लाइए, मैं दिखा रहा हूँ तुरंत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुन्नियों, देखा आपने इस बिदअती गुमराह जमात का एक मौलवी, इसके वीडियो को किसी कुत्ते के सामने दिखाया जाए तो कुत्ता भी कहने लगेगा कि किस इलाके का कुत्ता है, इतना भौंकता है। उसने एतराज़ किया। असल तो ये वीडियो एक थोड़ी बड़ी वीडियो, उसमें से जो एतराज़ किया उसका वीडियो मैंने थोड़ा हिस्सा जो ज़रूरत था, जो एतराज़ उसने किया, वो वीडियो काट कर आपको दिखाया। अब उसमें एतराज़ वो वीडियो है असल में निकाह का मसला, निकाह के बारे में है। तो इस निकाह के बहस में उसने ये बात छेड़ दी, ये एतराज़ कर दिया। एक कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है। उसने एतराज़ किया कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी तर्जुमा वाले कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खताकार कहा। ये देखो, अल-फतह सूरह है, उसका पहला और दूसरी आयत में उसका तर्जुमा है। ताकि अल्लाह ताला आपके सब अगले पिछले खताएं माफ़ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बहुत जोरदार तर्जुमा लिखा है। लेकिन ये बिदअती उम्मत को गुमराह करने के लिए अहमद रज़ा ख़ान के नक्शे कदम पर चलते हुए उम्मत को गुमराह कर रहा है। ये कभी पूछने का उसका दिल ही नहीं कहता है कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे राज क्या है, इसका अक़ीदा। तो इसको बताने के लिए कह रहा हूँ कि हम सुन्नियों का अक़ीदा है, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुनाह से पाक है, मासूम है। अल्लाह ने उनको गुनाह के नज़दीक भी जाने नहीं दिया। गुनाह तो गुनाह की बात दूर की बात है, गुनाह के नज़दीक भी नहीं जाने दिया। और जो खत्ता लिखा है वो बोल चूक का है। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह पर बोल गए, कोई बात बोल गए, इंसान है, इंसान से बोल होती है और बोल होती रहेगी, तभी तो इसको इंसान कहा जाता है। तो इंसान से बोल होती है, तो उस बोल को कहा है कि खता माफ़ कर दी, तुम्हारे अगले पिछले खता भी माफ़ कर दी। जो तुमसे बोल हुई उस बोल को भी हमने माफ़ कर दिया। ये अल्लाह का हुक्म है, वही के ज़रिए बताया कि तुम्हारे अगले पिछले सारी खताएं माफ़ कर दिए। वो खता नहीं जो दज्जाल तो धोखा देख उम्मत को गुमराह कर रहा है, ऐसा नहीं गुनाह। चोरी, डाका डालना, ज़िना करना, नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, ये ऐसे गुनाहों की बात नहीं है, ये बोल चूक की बात है। बेशरम दज्जाल, उम्मत को गुमराह करने का छोड़। अब तुझे तेरी औकात दिखाता, तू कहता है कि तू किताब कुरान बता या मैं बताता हूँ, तू क्या दिखाएगा? हमारी किताब में क्या लिखा है मालूम नहीं होगा हमें? ये दज्जाल तो मौलवी बेचारा बोल रहा है, उसको मालूम नहीं है, उसको तो सब कुछ कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर रहा है। अब देखते तुझे तेरी औकात तेरे घर से दिखाता हूँ। देखो, ये है सुरूर कुलूब, ये बरेली
کی کتاب ہے، لکھنے والا ہے نقی علی خان صاحب۔ اب تیرے دادا نے جو لکھا تجھے معلوم ہے کہ خطا لکھا ہے نبی کے لیے، اور تیرے باپ نے کیا لکھا تجھے پتہ نہیں ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے دیکھ، پڑھ۔ لوگوں نے کہا آپ تکلیف اس قدر کیوں اٹھاتے ہیں کہ خدا نے آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف کر دی۔ یہاں پر خطا الفاظ استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تیرے باپ نے خطا کا استعمال کیا ہے۔ اب آگے دوسرا دیکھ، یہ ہے انوار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں 71 پیج ہے، اس میں دیکھو وہی صورت کی وہی آیت، اس آیت کا ترجمہ دیکھو، آیت بھی لکھی ہے، آیت کا ترجمہ بھی کیا لکھا ہے کہ دیکھو، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، معاف کرے لا تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ گناہ۔ تیرے دادا نے تو خطا لکھا تھا، یہاں تیرے باپ نے گناہ لکھا ہے۔ اب جا کے پوچھ لے یہ کون سے گناہ کی بات کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی تھی، زنا کیا تھا، نعوذ باللہ میرے آقا نے کوئی روزہ چھوڑ دیا تھا، نعوذ باللہ میرے آقا نے نماز چھوڑ دی، نعوذ باللہ میرے آقا نے کسی غیر محرم کے عورتوں پر نظر ڈالی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار نہیں ہے، معصوم ہے۔ یہ کون سے گناہ کی بات لکھی نقی علی خان صاحب نے؟ جا کے پوچھ لے اپنے باپ سے۔ یہ اور دیکھ، کوثر و خیرات، یہ رکھنے والا ہے مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی۔ یہ بھی دیکھ کیا لکھتا ہے، ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی، تاکہ اللہ تمہارے خیال میں، دیکھو لکھا کیا، خیال میں جتنے بھی تمہارے گناہ ہے سابقہ یا آئندہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ گناہ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرا آقا معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں، گناہ کے قریب بھی اللہ نے ان کو نہیں جانے دیا۔ یہ کون سے گناہ کی بات کر رہے ہیں؟ میرا اعتراض نہیں ہے، کان کھول کر سن لے بدعتی، میرا اعتراض نہیں ہے اس میں، ہمارا تو بول چوک کی بات ہے۔ اب یہ لکھ غلام رسول سعیدی، وہ کیا لکھتا ہے؟ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تو معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ یہاں پر بھی گناہ لکھا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ معاف کرے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کہ جو یہ کہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہے، ثم نعوذ باللہ۔ یہ دھوکہ ہے، امت کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ یہ کہے، اس کا مطلب یہ نکالے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار کہا ہے، نہیں۔ یہ خطا و گناہ جو بول چوک سے شادی ہوئے اس کی بات ہے، یہ وہ گناہ نہیں جو عام انسانوں سے ہوتا ہے، کفر، شرک، تم جیسے بدعت، امت کو گمراہ کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، عنوان بدلنے کا احمد رضا خان کی طرح، یہ وہ گناہ نہیں، یہ بول چوک کی بات ہے۔ انسان سے بول چوک ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، اس گناہ کی بات ہے، اس خطا کی بات ہے۔ تیرے جا کے مولوی کے پوچھ، ہاں تمہارے وہاں یہ عقیدہ ہو تو تم جانو اور تمہاری آخرت جانے۔ ہم تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار نہیں سمجھتے، بے معصوم سمجھتے، ان کے پاس گناہ قریب نہیں آئے، نہ وہ گناہ کے قریب گئے ہیں، کوسوں دور رکھا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
लेकिन ये बिदअती उम्मत को गुमराह करने के लिए उन्वान बदल बदल कर उम्मत को गुमराह करते हैं। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है अगर नजासत लग जाए उंगली में तो मुंह से चाट लो तो उंगली पाक हो जाएगी। बताइए पेशाब पाखाना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं दिखा दूं, मैं दिखाऊं। उसने उसी वीडियो में एक तीसरा मसला छेड़ा। बहस चल रही थी निकाह पढ़ाने की और इसने जानबूझकर उम्मत को गुमराह करने के लिए मसला दूसरा घुसेड़ दिया कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने मसला लिखा है कि हाथ में नजासत को लगी है, हाथ में कोई नजीस चीज़ लगी थी उसको हाथ किसी ने चाट लिया तो पाक हो गया। तो सही बात है, कोई नजासत चाट ली 3 दफ़ा और नजासत का असर चला गया, वहाँ नजासत रही नहीं, बदबू कड़ा के कुछ दिखता ही नहीं नजासत है कि नहीं, तो पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उम्मत को गुमराह करने के लिए कितना झूठ बोले। ये लिखा क्या है मसला? हाँ देखो, हाथ में कोई नजीस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने जुबान से 3 दफ़ा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। यहाँ ये नहीं लिखा जुबान से 3 दफ़ा चाट लिया, ये नहीं लिखा चाट लो, चाट लेना, चाट लीजिए, चाटना ज़रूरी है, पानी से मत धोना, चाट लो जुबान से पाक हो जाएगा, ये अल्फाज नहीं है। यहाँ चाट लिया किसी ने अनजाने चाट लिया, भूल चुक से चाट लिया तो पाक हो गया, पानी से अब धोने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान ने कहा कि चाट लिया 3 दफ़ा नजासत चली गई, लाओ पानी से धो दो पाक हो जाएगा, नहीं, पानी से अब धोने की ज़रूरत नहीं है, पाक हो गया। मसला ये है, ये नहीं है कि चाटना ज़रूरी है, चाट लेना नजासत। कोई ये पूछता कि भाई नजासत हाथ में लगी थी उंगली में तो उसको चाटो या ना चाटो, तो हरगिज़ कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ चाट लो। हाँ तुम्हारे वहाँ हो तो बेहतर जाने, तुम जानो तुम्हारा असर जाने, हमारे यहाँ तो नजासत चाटना जायज़ नहीं है। कोई चाटे तो भी मना करते हैं, यहाँ साफ लिखा है मगर चाटना मना है। अब उसको उसके घर के औकात हम देख, ये है फतावा रिजविया, आप देख लीजिए फतावा रिजविया जिल्द 4 हूँ, पेज भी देख लीजिए 467। यहाँ क्या लिखा है पढ़ लो। जब उसके बाद आज़ा पर नजासत लगी और उसने उसको अपनी ज़ुबान से पाक कर दिया, क्या लिखा है? ज़ुबान से पाक कर दिया, पाक करते रहो। बाज़ आज़ों पर, उंगली पर नहीं, बाज़ आज़ों पर कहीं भी लगी हो, पाक कर दिया, यहाँ तक कि उसका असर चला गया। इसी तरह जब छोरी नापाक हो गई फिर उसने उसे ज़ुबान से चाटा या थोक से साफ किया। यूँ जब बच्चे ने माँ के पेशाब पर के की फिर कई बार पेशाब को चूसा तो पाक हो जाएगा। अब क्या कहेगा अहमद रज़ा खां को? गू चाटने वाला, बोल अहमद रज़ा खां गू चाटने वाला, अहमद रज़ा खां गू चाटने वाला, अहमद रज़ा खां गू चाटने वाला। नाला लगा तू नहीं, यहाँ कुछ नहीं भौंकेगा, ये घर का कुत्ता है, घर के कुत्ते को कोई नहीं भौंकेगा, तो बाहर ही जाके भौंकता है। ये मेरा एतराज़ नहीं है अहमद रज़ा खां के मसले पर, इसने ये लिखा है कि उसके बाद आज़ू पर नजासत लगी, उसने उसको ज़ुबान से पाक कर दिया। अब पाक कर दिया उसके बाद की बात है, चाट लिया उसके बाद की बात है, तो पानी से धोने की जरूरत नहीं है, पाक हो गया, नजासत का असर चला गया, जो दाग दिखता भी नहीं है, कुछ असर दिखता ही नहीं है नापाकी का, नजासत का, तो पाक हो गया है, पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला ये कहना चाहता है, ये मसला ये नहीं कहना चाहता तो मौलाना अशरफ अली थानवी का और ये अहमद रज़ा खान का कि नजासत लगी है चाट लो उंगली पे या किसी आज़ा पर, तो तू ऐसा ही समझता है कि उंगली पर नजासत लगी तो चाटने का हुक्म दिया है मौलाना अशरफ अली थानवी। तो ये तेरे अहमद रज़ा खान ने क्या लिखा है? बाज़ आज़नों पर, बाज़ आज़ा पर, यानी कहीं भी जिस्म के कहीं भी आज़ा पर लगी हो, तेरे पिछवाड़े नीचे भी लगी हो, तो गांठ धोने के बाद तेरे बाप भाई
بیٹا دوست برادر تیرا مولوی جب ہنکتے ہیں نا تو اس کے بعد تو جا کے چانٹ لے. تیرا احمد رضا خان کہتا ہے تیرے کہنے کے مطابق میں نہیں کہتا, تو چانٹ لینا 3 مرتبہ, پاک ہو جائے گا. پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان لوگوں کو پانی بھی بچ جائے گا اور تیرا منہ بھی اچھا ہو جائے گا. سالہ بے شرم مادرزاد یتیم کے اولاد, نکاح کی بات چل رہی ہے, نکاح کا بحث چل رہی ہے, اس میں امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے مسائل پر امت کو گمراہ کر رہا ہے. کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ لوگ گنہگار سمجھتے ہیں. اللہ معاف کرے ایسے دماغ اور ایسے بھیجوں سے, اللہ ہماری حفاظت کرے ایسے بکواس دماغ سے, ایسے بدعتیوں سے. وہاں بھول چوک کے لکھا ہے پوچھنا کسی کو نہیں, بس اپنے من سے کر لینے کا. یہ نجاست کا مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا کوئی کر دیا تو اس کا بعد کا مسئلہ کیا ہے. یہ احمد رضا خان اس میں اور مولانا صبر تھانوی میں, دو میں مسئلہ میں کیا فرق رہا. یہ فتح عالم گیر میں بھی ہے, فتح شامی میں بھی ہے. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ چاٹ لینے کا کہا ہے. چاٹ لینے کا کہا تھا تو بھی چاٹنا شروع کر دے, ٹوائلٹ میں جا کے بیٹھ جانے کا, چاٹ کے پیٹ بھرتا رہے, کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ ایسے بدعتیوں سے, ایسے گمراہ عقیدہ والوں سے, ایسا دجالوں سے, عنوان بدل کو امت کو گمراہ کرنے والوں سے ہماری حفاظت کرے. اور ہم سنیوں کو اللہ تا قیامت تک علماء اہل سنت و جماعت کے ایمان کی حفاظت کرے اور بدعتوں کی ہدایت دے.